салом алейкум духтаракои хушрӯ ҳама каса созен хубин духтарои хушрӯ машмо дар як мағозаи уфтагим грандиозни аксия дар либосои ҳам футболка ҳам дуйка ҳам тройка ҳам платья хулоса тамоми намуди чизоро доранд медонед нархушон то 500 сомон ам будай аксия кардаган як дунё арзон кардаган ба хотире ки либосои шикол мекунанд аксия калона успет кунед сурға бозори корвон тарафи чило бозор нҳм дарвоза байни 8 9 бигем хато намекунанд агар ин тарафи 9 биён духтаро ин тарафи 9 биён дуюм қаторай агар ай тарафи раҳ биёян ҳаштум қатор дуюм ҳаштум дарвоза то есть дуюм қаторай духтарако аксияи калон сар додаган биён аз наздик дида харидориам кунем мешавад закасам кунем даставкаам рӯй мекунанд я обша обзор мекунам баъд ина публикатсион кадоми чизе ра дидан агар дар видео хушрӯ намода бошад шумо метавонед скриншот кунед дахчон рӯй кунед адели сурат партиян закасна қабул кунанд даставка низ равонтон мекунанд духтаро бибинед 1001 номи чизе ҷои апай маҳинай инстаграмшона мондам дар мода омонат шавед ва ватсапшонда фармоиште духтаракои ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои маҳина духтаракои хушрӯ апай маҳина медонед чӣ тон оварда ласинои хароб шава гуфтена нархошон грандиозни аксия чанд сомон бу чанд сом кадем 150 сом будан ҳозир 120 мекадагем ва дас вайш сифаташ гарантия метем беҳад хубай наишадне ишбу тулукака ё одамро хароб мекуна ҳам барои одамро чиста хароб мекуна шӯхӣ неста не гарантия дора хоҳад ина духтаракои хушрӯ чиста гуфтива гапо барои шумо одамои буз балада хоҳем почотона харобӣ накунен жиротона окрени пояз дора бо нақша 120 сомон аксия кардаган ранги бежви ам дошта ранги тана будай духтарако ина каседа дар кора марҳамат 200% гарантия додесан ки айно гирен ҳатман хароб мекунанд сурға бозори корвон тарафи чило бозор байни 8-9 дарвоза дуюм қатор ина касе даставка ход даставкатонам рӯй мекунанд подписчикои азиз нигоҳ кунед апай маҳинара ба раҳмаш бовар мекунед қиртои 450 сомонара 150 сомон кардиян нархи наво супер грандиозни бад успет кунед тамом нашавад айни ранги зардаш нигоҳ кунед кабучи электрикам доштай глянсови ипекай духтараку материалш ҳам қахшурувакай ки мешӯен ягон чида мешавад айём дута ранги дигаҳай ҷои апай маҳина бозори корвон тарафи чило бозор байни ҳаштум дарвоза байни 8-9 дуюм қаторай ина касе дар платьёи вечерни дар кор боша барои духтарако беҳади бад хушрӯй боира бинед коракои дастӣ дора духтаро аҷоибот фасон биромадагиай ина даставка дар кортон боша даставка мекунанд аксияи калонай успет кунед ва подписчикои ипека биненам қахушрӯчай ирама пай маҳина аксия кардагена бале иром аксия кардагем ино 400 сом будан 250 сомон духтарои хушрӯ нигоҳ кунед беҳад ино бори хушрӯан духтаро ина и паплиношам ҳаста ина ёша 150 кардагем ҳама рангош ҳастанд паплиношон оригинал инош 150 иш 250 иш чанда япа я буряда дастон гирен нишон ченда ва духтаракои кита чай бинен қахушрӯчай гарошки майда чай ино дона мондаган барам арзон кардем аксия сар додем поинакошон парпара качество бор беҳади бад хушрӯ иш чанд сом япа ямам 250 ина духтарако 250 сомон аксия када япа маҳина успет кунед ана ёша 150 ана мино ҳамашон харҷо бори навам бора ида зада будем кам мундан дона мундан 150 ана ёрам 150 ана ёрам айси шоти одамони ина ёша 150 дай духтаро 150 250 набор моша духтаро ана ё чандиан ёрам ин ба қад нишон ченда то 60 пуша мешавад духтаро ира бинен ино дона мондаган духтаро барам ха то 60 пуша 100% меша духтаро бисёритон ин паплинои гилчара мепурсад ва духтарако и платьячара бинен қохушрӯча бисёритон хеле гилмайда мепурсад нигоҳ кунед пеш ту пуш украшени дора доингакои хушрӯ осинакош осинош нехали будай резинкача доштай аксия қати 200 сомон кадай бовар мекунед ина бо дуюм рангаш дигар хелтар будай гилош духтошон як украшениёшон ягай ано тигри чанд боша тигри ҳам ҳамуда 100 мондагем барое ки ина дона мондаган барои ино қимат будан дона мондаган и замочки будай как абая метонем пушен как платья метонем пушен капшондор будай духтаро ира бинен қахушрӯчай бозори корвон тарафи чило бозор байни 8-9 дарвоза дуюм қатор ҷои апай маҳина ҷои апай маҳинаро бисёри хучон медонистен духтаро клиентои випи хучон пасани будай бо ин ака онлайн кор кардесам метонен дар инстаграмшон даромада обуна шавед ҳар рӯза закази шуморо қабул мекунанд даставкам низ равон мекунанд
و подписчикам медонен чи футболкачо бинен чиқа хушуҷа то 100 сомон ам мефурухтиян ҳозир аксия сар додагиам 50 сомон ёша бинен глозинда дора бо пешашонда аҷиб хушру бори гуанжу шта истифода мекунанд ягон чи намешавад ҷоя пай маҳина дуюм қатор байни ҳаштум нуҳум дарвоза ина каса дар кораи успед кунанд духтаро тамом нашавад ини курто чандияе кадом ҷои ина 50 сомон میام 50 سوم نه کرتوی رubашka میگم رubашka 150 دایی نوار داشتن دخترا میدونن سفید چند بدین پایکی سیاهش مونده کسی که میخواد خرابینا نمایان شود رنگی سیاه ویبری و یا آدمای بزبالا برای خراب تافتنشون اینا مرحمت واتساپ شون موندم در این زکاس کنه دوستانی عزیز ترویکاچو در جای پای ماهینه 200 سومون بود 200 سومون کردین تو ایسا 250 300 بدای دخترا نگاه کنین حاضر 200 سومون کردگی نه با یک رنگ دیگر داره حاضر این ترویکا فقط شده دادن در دوام ویدیو من با دویکا هم نشان میتیم دویکا چند دیانا پا همه دویکا رو حاضر 200 کردگیم همه نکردین گفت 200 سومون 200 اینم هم 200 اونم همه 200 اینم هم 200 یا هم 200 این ادیناچکی پلاتیو چی همه هم 200 سومون بدای دخترا در جای پای ماهینه بازار کاروان طرف تیلو بازار بین هشتم نهم دروازه دویم قطار پایچیکو میدونین چی اپای ماهینه میدوی کارم عکس سر دادگی ماتریالاشون هم قخشروه کی اینا شتا استفاده میکنن یگان چی نمیشود با میدونین چی پیلوز داره انه رو باشکای بالاش با یوبکا با دیگه نمود بروکای شلواری لوبای چی قطی پوشیده میتونین در رنگش موندگی نلی چی نرخ گراندیوز نی بعد باور کنین 200 سومون انا دوی کارم 200 او دوی کام 200 اینم چیزی که دوی کار دیدن 200 سومون دخترکو با چه نشان تیم که 200 سومون باشه نه پلاچای سفید سیاه پاو ماونی یا چنده هم اینا یک برای 150 تومان پلاچای سفید 150 انا سیاه چی میگه نه 150 تومان برماندو 350 300 میشه اینا ایش 300 تومان نرخو هر خلا این مدل که در بوده دخترای نه دو مدل تو است بوده 200 تومان نسخه اطلس چی نسخه اطلس چی نسخه اطلس کدوم اینا 150 ایناش 150 سومون کتا پوچا بدای دخترا کو دیدید عجیب بود خوشرو این جدا بود دخترا دویکوی و دوره بعضی پلاتیا قتی بالا پوش اطلس یا چندیان اینا 350 بودن حدود 250 250 سومون عکس کلان جای پای ماهینه بازار کاروان طرف چیلو بازار بین 8 9 دروازه این اگر این هم دروازه بیان طرف دست چپ میگردیم دویم قطاره این طرف باشد هشتم دروازه دویم قطار این دستافکا خواهید دستافکا هم نیز روان میکنن عکس کلانه اسپید کنن که براشون تمام نشود برای دخترکای یاشنی خیلی ترویکا است این ترویکا چندی اپا؟ برای ترویکا 300 بودن حدود 250 اکثر اختصار دارم با کرکش هستن از برمان مایم میدونم نه دخترکا خوشو با بال نوشان میدونم بیاین از نزدیک دیده خریداری کنین میشود